اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. अपनी जिज्ञेस को दर्जा पढ़ के आगे आगे तशरीफ रखें इंशाअल्लाह दीन की बात होगी। ताकि आप हज़रात को मालूम है कि जोड़ की आखिरी मजलिस है, एहतिमाम से सारे साथी जुड़ कर बैठे बात करें।